Kung unsa ang programa nga makatabang sa katawhan, may priority tungod kay gamay ra ang pundo nga anaa sa panudanan sa lungsod sa Bonifacio. Kini mo'y pamahayag ni Bonifacio Vice Mayor P. Manso. Matud pa niya, gibahin-bahin ra gyud ang pundo tungod kay ang bag-ong administrasyon anaa naman sa third quarter nakalingkod sa nasangpit nga lungsod. Sa pagkakaroon, gusto nila sa lungsod sa Bonifacio nga mabati usab sa katawhan ang baratong bugas para sa misamisnon nga mapalit sa tag 20 pesos ang kilo o posible nga karong bulana anha na usab sa lungsod sa Bonifacio ang baratong bugas para sa misamisnon. July na pod mi nagkuan then murag third quarter na amo ang naabtan nga budget, so amo na lang gyud pong gina og sa kuan pa ginabahin-bahin og unsay programa sa nga makatabang sa ta na priority na lang sa gyud pod. So inana lang sa amo ang gikuan karon nga year. Okay, nagdepende na lang mi sa mas priority kay labi na kaning gusto mong gudputa ma-feel sa taga Bonifacio ang katong nabati na kanami tong gitawag og kadiwa. Di ba? Kadiwa program. Nga kang Pangulo Bongbong. So, amo pong ipaabot diri sa taga Bonifacio para ma-feel nila ang tag 20 pesos per kilo nga bugas. No? Yes. Baratong bugas sa misamisnon. Sa misnon, unya. Munang, ingon ang atong governor nagkuan man jud nga kung pwede, maka-open po mi diri. So, hopefully by this month, di-perform mo yan ang month, giready lang namo ang hadapitan namo yung area, and then nalantay mga papers nga gina-prepare. So possibly within this month or hinapos or basta kay duol-duol na ang pag-open sa kanang kadiwa nga kanang BBM nga bigasan nga barato gyud ang bugas. 20 pesos 20 pesos per kilo. So mapalit na nimo og 500 pesos ang halves kanang 25 kilos nga bugas. Si Bonifacio Vice Mayor P. Manso, gidugang ni Manso nga bisan tuod og daghang basakan ang Bonifacio apan dili tanan nga naay basakan busa kinahanglan usab nga ipabati sa maong lungsod ang programa nga baratong bugas para sa misamisnon nga mapalit sa tag 20 pesos ang kilo. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radio sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Dalag sa Dakbayan.